Salam alaikum les bnat, Inch'Allah تكونوا بخير. La vidéo تاع اليوم Inch'Allah, je vais partager avec vous les 10 parfums de séduction. 10 عطور المثيرة. Bien sûr, de séduction, c'est pour la femme في la maison. لزوجها اللي تكون تجهز عروسة تبغي تدي حاجة ان بارفان اللي ما تندمش عليه في جهازها ديره للزوج تاعها ديره لو جور تاع العرس تاعها في المغياج تاعها لا نوي دنوس تاعها ننصحها بان بارفان بارمي هاد لي 10 بارفان ما ديرهش برا وتخرج بيه بيان سور راني ننصحكم وننصح روحي دونك بيان سور يقولك اللي تعطرت وخرجت فهي زانيه دونك entre parenthèses هادي غير باش خاص راني بارطاجي معكم لي فيديو تاع لي بارفان اشاك فوا نقول لكم هاد البارفان مليح هاد البارفان باش الواحد يبري ذمته دونك راني بارطاجي معكم لي بارفان اللي تنجموا ديروهم في دياركم لرجالتكم ديروهم ماشي مشروط وحده تعطر وتقلب كاع تمشى في الشارع تقلبه كاع ولا ديري البارفان في دارك للزوج تاعك دونك هادي entre parenthèses نبدو بسم الله دونك لو 10e بارفان غادي انا كاع يعجبوني كاع كيما راهم يعجبوني دونك نوريكم البريفيرونس تاعي كاين 2 و 3 بارفان هما لي ميور اللي عندي دونك لو 10e بارفان مين نقول لكم لو 10e ça veut dire pas il est ماشي شبه فيهم ولا مالغري كو هذا hypnotique poison شريتها dernièrement بالك راكم تشوفوا راه اونطامي راه هنا donc c'est l'hypnotique poison de chez Dior. C'est un ancien parfum mais c'est un parfum très classe. Parfum d'hiver. Parfum مشي تاع الصيف ولا تاع اللي ما يسوبورتوش لو بارفان اللي يكون قاطع وكلش هذا ما غادي يجيكم ثقيل. donc c'est un parfum اللي ديروه وتخرجوا ولا ديروه تقعدوا il tient toute la journée. هذا c'est un parfum اللي يشد فيك. donc c'est un parfum à base de vanille. vanille ماشي ديك لا فاني اللي ما تعجبش اللي ماشي c'est un parfum à base de vanille et d'amande. amande l'odeur mélange entre le vanille et l'amande. donc هذا c'est un parfum très classe. جربوه البنات ماشي غادي ننصحكم بارفان تمشيو ديريكتومون بيان سور كل وحده ولي لو غو تاعها ولي بريفيرونس تاعها قادر انا يعجبني ان بارفان ما يعجبكش نتي دونك ننصحكم hypnotique poison c'est un parfum très classe لا درتيه سيغمون غادي يسقسوك شاكي دايره كون بارفان دونك le 9e parfum c'est Alien. Alien de Thierry Mugler. Alien Thierry Mugler عنده plusieurs parfums. Parmi les parfums تاعه تحسوا بلي ان parfum travaillé soit Alien soit Angel soit مي خرج Thierry Mugler un parfum تحسوا بلي فيه ان travail c'est soit un parfum اللي يعجبك ولا ما يعجبكش كيما كاين ناس اللي بغوا انجل انا ما نبغيش الين كاين اون بوبولاسيون اللي تبغي الين c'est un parfum اللي ما يفوتش inaperçu لا درتو هاد لو بارفان غادي اوتوماتيكمون غادي اللي يشمك ولا اللي دونك يعرف بلا كي دايره الين و جو بونس c'est un parfum اللي يعجب لا ماجوريتي دي زون الين لوط بارفان كاين بلوزيور الين كاين الين اود بارفان او دو تواليت كاين الين فيوزيون الروج اللي خرج تالي هذاك تاني شباب ils sont très bons هذاك ويل تيان presque plus que هذا toute la journée كاين الين عود هذاك راني باغي نشريه بلوطا ان شاء الله تانيك هذاك كاين الين ابسولو تانيك شباب ابسولو الين جاي مارون جاي كاين الين او دو تواليت اكستراوردينير لو بروميير اللي شريته في ما كوليكسيون دو بارفان دي بارفان تاعي لو بروميير بارفان اللي شريته فيهم سي الين او دو تواليت اكستراوردينير هذاك لو بروميير بارفان دو مارك اللي شريته شريته منه ويل تيان توت لا جورني يشد في لي فيتمون يشد في الحاجه اللي تكونوا لابسينها و جو بونس يل تيان بلوس كو هذا لوط بارفان
eau de toilette extraordinaire. J'ai plus citronné à la hada. Hada Alien, c'est un parfum, c'est un parfum oriental. Il est à base de l'yasmine, jasmin et épicé. Jasmin et ambré, l'ambre, l'ambre, yasmine ou l'ambre. Donc le septième parfum, plutôt le huitième parfum, c'est Cartier de La Panthère de chez Cartier. C'est un parfum qui n'est pas très connu. كاين ما يعرفوش mais c'est un parfum très classe. مي ديروه automatiquement غادي يسقسوكم شراكم دايرين comme parfum. انا هذا مقرديه تاعي pour les occasions. Les occasions كما تشوفوا il est entamé. Il n'est pas très très cher par rapport aux autres parfums Dior et Chanel. Il n'est pas très cher, تلقوه 14 000 ou 13 000. Les autres parfums تلقوهم aux alentours de كيما Dior 18 000 ou حتى 20 000. Donc à la belle غادي تقولوا لي il n'est pas très cher pour 13 000 ou 14 000, mais pour un parfum de marque هذيك هي. Donc Cartier de chez La Panthère. Le septième parfum, le septième parfum, c'est, selon mes préférences, le septième parfum c'est Scandale de Jean-Paul Gaultier. Scandale c'est un parfum de séduction par excellence. C'est un parfum normalement dirais le deuxième, troisième. أنا نقول لكم على حسب le choix de les parfums على حسب أنا شنبغي. Scandale c'est un parfum d'hiver. Les diroux في الشتاء. C'est un parfum chypré, fruité, à base de fruits et du miel. فيه العسل جاي sucré. C'est un parfum dommage la plupart il est connu مش كيما كارتير اللي وريته لكم ولا hypnotique لي كاين غير كاتيجوري اللي يديروا هذاك لو بارفان ولا هذا جو بونس لا بلوبار تاع دي فام اي دي جون في اللي راهم ادير دونك هذا ان بارفان انصحكم به. Donc le sixième parfum, c'est Poison Girl de chez Dior. Même c'est un parfum qui يعجب la majorité des gens. C'est un parfum vanillé, oriental vanillé. في الدépart تشموا هذاك البارفان اللي شويه malgré il n'est pas très intense qui m'a hypnotique ولا le parfum اللي غادي نوريكم après. هذه la collection des poisons de chez Dior. Donc هادو les poisons انا j'aime tout ce qui est poison. هذا Poison Girl il est un peu léger par rapport aux autres poisons. Par rapport aux hypnotiques il est plus هذا يعجب plus les jeunes femmes et les jeunes filles. Hypnotique c'est à partir de l'âge de malgré que كاين des jeunes اللي يديروا l'hypnotique à partir de l'âge de 30 ans. هذا c'est Poison Girl même girl. Donc هذا c'est un parfum قلت لكم oriental vanillé. Le fond تاعه يقعد vanillé شباب و il ne tient pas كيما hypnotique ولا pur. Donc le quatrième parfum c'est Dior Addict. C'est un parfum vanillé, oriental vanillé. C'est un parfum très classe. Même هذا اللي شمت l'odeur تاعه impossible تنساها. Donc j'ai le nom تاعه Dior Addict و une fois تشريه. Donc c'est un parfum d'hiver. Je suis gâtée.
ولي ما يسبورتوش لو بارفان اللي يكون قاصح، دونك هذا ما جو بونس با لا يستحملوه. جاي ان بارفان ديفر اي ان بارفان تري كلاس. Comme toujours les filles, le troisième parfum pourtant, c'est le parfum La Nuit Trésor à la Folie. C'est un parfum qui sent la rose et le muscle. À la différence de La Nuit Trésor eau de parfum, les saisons. C'est un parfum de séduction. Le deuxième parfum, c'est Good Girl de chez Carolina Herrera. C'est le parfum qui est le jour de mon mariage. C'est un parfum de séduction tannique. C'est un parfum au départ il sent très fort. بعد يبقى فيك هذاك le fond هذاك الشباب هذاك الفانيليا هذاك. Donc c'est un parfum هذا tannique, c'est un parfum de séduction. Le premier parfum, c'est le parfum Pur Poison de chez Dior. C'est un parfum très classe, très classe. C'est un parfum à base de fleurs d'oranger. Je pense que la plupart des hommes يعجبهم هاد les parfums surtout Good Girl de chez Carolina Herrera. Mon préféré c'est Pur Poison. كحد les trois هما les top. Good Girl et Pur Poison et La Nuit Trésor. دونك هذه لا فيديو تاع اليوم لي في. ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه ولايك لا فيديو اللي عجبتكم. حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.